बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं और डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब आपके साथ हाजिर हैं प्रोग्राम लेकर ज़माना सारा देखेगा। तो ज़माना सारा तो देखता ही है और देख ही रहा होगा, बेशक। लेकिन आइए आज एक शायरा हमारे साथ हैं। तुम पढ़ो अब कोई निसाबे दिगर, वाह। तुम पढ़ो अब कोई निसाबे दिगर, मेरे दिल की किताब रहने दो। वाह वाह, क्या खूबसूरत शेर है। बहुत प्यारा शेर। और जाहिर है कि इतना अच्छा शेर लिखने वाली खातून, और बहुत अच्छे अशार लिखे होंगे उन्होंने। 2 किताबों की मुसन्नफ़ा है। नाम है इनका फरोज रिजवी, कराची पाकिस्तान से हैं। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर साहब ने उनकी शायरी को किस जाविये से देखा है। जनाब डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया साबिर रजा। अफरोज रिजवी बहुत बड़ा नाम है इस वक्त पाकिस्तान में कई हवालों से। जी जी। ये सिर्फ शायरा ही नहीं बल्कि वो बानी है और चेयरपर्सन है अदबी तंजीम शायरात अच्छा। पाकिस्तान की। यानी शायरात को प्रमोट करना हो हाँ जी। और औरतों के हवाले से जो भी अदबी मामलात हैं उसमें ये बड़ा काम कर रही है तंजीम, बड़ी फ़आल तंजीम है। गुड। अफरोज रिजवी जो है ये एक अदबी सादात घराने से ताल्लुक रखती हैं। अच्छा और इनका ताल्लुक है अमरोहा से। अच्छा अच्छा, और माशाअल्लाह। अमरोहा मेरे उस्तादों का शहर है। हाँ, आपके असातिज़ा हैं वो तो। मुझे याद आता है जॉन एलिया हम्म, कहा करते थे कि हम्म, आ तुझे बताऊं इसका नाम अमरोहा क्यों है। अच्छा। उन्होंने बताया कि पता नहीं, मुझे जितना याद है उतना मैं बता रहा हूं। हम्म, उन्होंने कहा कि एक बड़े बुजुर्ग थे, उनका शागिर्द था, तो उसको हम्म, कहा कि अब तुम जाओ और वहां जाकर दीन का काम करो, जी यानी लोगों को बताओ अच्छी बातें वगैरह। तो उसने बोला कि कहाँ जाऊं। बोले बस चलते जाना और जब ऐसी जगह पहुंचो जहां पर तुम्हें आम के दरख्त मिले और रूहो मच्छी मिले, अच्छा। रोहो मच्छी, हम्म, बस वहां रुक जाना। तो ये उस हिसाब से अमरोहा जो है आम रोह, अच्छा 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 यानी आम के दरख्त और रूहू मच्छी। अच्छा यार, अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो आपने दी आज। एक और वाकया मुझे सुनाया था, अमरोहा में किसी बुजुर्ग का मजार है। हम्म, उस मजार के चारों तरफ शायद वहां पर जंगल वगैरह है। हाँ। जंगल में खतरनाक बिच्छू हैं जो हम्म, डंक मारे बंदा मर जाए। हम्म, लेकिन उस मजार के इहाते में जो लोग होते हैं ना, वहां पर वो बिच्छू आ भी जाए तो डंक नहीं मारता, अच्छा। यानी उसकी खासियत जहरीली खत्म हो जाती है। जी। तो ये कुछ बातें थी वो उनकी, जॉन एलिया की, हाँ, उस हवालों से जमाने आए। की, वो मुझे याद आ गई अमरोहा की शख्सियत अफरोज रिजवी। और इनका बचपन हैदराबाद में गुजरा है। सिंध यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स किया है जी। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में। अच्छा अच्छा, क्या साइंस डिफरेंट की सब्जेक्ट। स्टूडेंट नहीं है, क्या साइंस में सब्जेक्ट। मास्टर्स किया है, लेकिन शायर, अदीबा और रेडियो पाकिस्तान कराची की सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं। वाह, बहुत अच्छी बात। कराची में मुकीम है, अदबी मैगजीन एक है उसकी एडिटर हैं, ड्रामा लिखती हैं, फिक्शन लिखती हैं और 2 मजमुए शाया हो चुके हैं। वेरी गुड। और एक नात का मजमुआ जो है वो अभी शाया होने बेतबा वाला है, हाँ। है। उनकी नात का मैं शेर से इब्तिदा करता हूँ बिस्मिल्लाह। कि जुबां पे गर सना खानी रहेगी, वाह। जुबां पे गर सना खानी रहेगी, चमक उस दिल में ईमानी रहेगी, अच्छी बात है, वाह। अगर जिक्र नबी होठों पे होगा आहा, तो जीवन में भी आसानी रहेगी। अच्छा है, अच्छा है। ये अभी मजमुआ उनका शाया होने वाला है। बहुत अच्छे अशार इनके मैंने जब पढ़े मुझे बहुत पसंद आए। जी। इनका एक शेर है, मैं आपको सुनाता हूँ कि तुझसे ताल्लुकात की तजदीद के लिए, तुझसे ताल्लुकात की तजदीद के लिए। जबकि फराज ने कहा था आप नहीं तजदीद के इम्कान जाना, हाँ। मगर अफरोज रिजवी का अंदाज देखें आप। हम्म, तुझसे ताल्लुकात की तजदीद के लिए
میں نے چراغ ہاتھ میں امید کے لیے. اچھا ہے. بہت واہ واہ خوبصورت واہ. قافیہ، اور اس کو جو انہوں نے باندھی ہے بہت ردیف اچھا ہے, بہت اچھا ہے. ہے. تجھ سے تعلقات کی تجدید کے لیے میں نے چراغ ہاتھ میں امید کے لیے. واہ. اور ایک شعر تجھ پہ اس طرح لکھوں کہ جس طرح، ہاں. ایک شعر تجھ پہ اس طرح لکھوں کہ جس طرح مومن کا شعر غیرت ناہید کے لیے. اچھا 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 اچھا. یعنی ہاں. کیا خوبصورت شعر ہے بھائی. کیا بات ہے. مومن کا شعر غیرت ناہید کے لیے. اس پہ میں بات کیا کروں گا آگے تھوڑی سی. ویسے اس کے شعر, ان کے اس شعر میں انہوں نے اس پورے شعر کو ایک محاورہ بنا دیا ہے نا. محاورہ بنا دیا. بڑی ندرت ہے بھائی، ہاں. خیال کی ندرت جو ہے ہاں. اس کا جواب نہیں ہے. اچھا، ادیب بھی ہیں، لکھتی بھی ہیں، کالم، ان کا انٹرویو آیا تھا، بڑی اہم اور دھماکے دار بات کی تھی انہوں نے کہ مشاعروں میں لابی سسٹم ختم ہونا چاہیے. بڑے دل سے بات کی. تو وہ پورا کالم ہے، بڑا خوبصورت کالم ہے، کسی دن اس پہ بھی پروگرام کریں گے. جی وہ ہاں ایک بالکل. انٹرویو ہے ان کا، ہاں جو انٹرویو لیا گیا تھا. مقبول صاحب ہے غالباً، جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے کی. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے پروگرام کے, کیونکہ یہ پروگرام ان کے پاس جائے گا اور امید ہے یہ پروگرام کو دیکھیں گے بھی. اور یہ ہے کہ اپنی آرگنائزیشن کاروان ادب, آپ کو پتا ہے ہم تو ایک سیدھے سادے ترقی پسند لوگ ہیں, بالکل. اور مذہب ہمارا اسلام ہے, اور اہل بیت سے ہماری محبت اور بے شک. صحابہ کرام سے بھی ہماری محبت وہ قائم و دائم ہے جی الحمدللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی شعراء کرام کوئی گفتگو کرنا چاہیں اور کھل کر گفتگو کرنا چاہیں تو ہم زوم پہ ان کو لے سکتے ہیں. بالکل لے مادھیم سے سکتے ہم انٹرویو کے حساب سے ہیں. ان سے پوری گفتگو کریں, کیونکہ جی اردو ادب کو پھیلنا ہے, زبان کو بھی پھیلنا ہے. جیسے زبان پھیلے گی اس کے ساتھ ساتھ شعراء کرام بھی بڑھتے رہیں گے, اور اچھا بالکل ان کی ضروریات بھی بڑھتی رہیں گی. اس کے لیے آرگنائزیشن کا ہونا ضروری ہے, بہت ضروری اور ہے. پھر ان کو مواقع دینا. یہ جو ہمارے جو اہل حکومت یا حکومتی لوگ ہوتے ہیں, جہاں آرگنائزیشن جو فنڈنگ سے جہاں بیک اپ سے چلتی ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا انصاف دینا چاہیے کہ جو نئے لکھنے والے ان کو بھی لائیں, اور جو میچور پرانے لوگ ہیں ان کو شامل کریں پروگراموں میں, تاکہ ادب کی ترقی ہو. جہاں پہ ادب پھیلے گا وہاں پہ زبان پھیلے گی, بے اور اس شک. طریقے سے ہی بہتر ہے. جی بسم بالکل بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تو ان کا ایک شعر ہے افروز رضوی صاحبہ کا کہ اترے جہاں پہ عکس تیرے خد و خال کے، اللہ. اترے جہاں پہ عکس تیرے خد و خال کے، رکھتی ہوں میں وہاں پہ قدم دیکھ بھال کے. واہ 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 اور افروز دیکھتی ہوں اسی آئینے کو میں. واہ. تیور دیکھیں آپ. افروز دیکھتی ہوں اسی آئینے کو میں، جس آئینے میں عکس ہیں تیرے خیال کے. بہت اچھے, بہت اچھے. یعنی میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ اصل میں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے عورت انتظار کرتی ہے. جی ہاں. عورت پہل نہیں کرتی، وہ انتظار کرتی ہے. وہ کبھی مرد کی طرف نہیں جاتی، وہ انتظار کرتی ہے. کیونکہ عورت جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو محبت ہے وہ مفعول ہے، فاعل نہیں ہے. مرد کی محبت فاعل ہے، عورت مفعول ہے جس پہ فعل اثر انداز ہوگا. جی تو ہاں, وہ ظاہر انتظار ہے. کرتی ہے. وہ اگر آگے بھی جا رہی ہوگی تو وہ بھاگے گی نہیں. اتنی اپنی اسپیڈ رکھنی ہے اس نے کہ مرد اس کے قریب تک آ جائے اور اظہار کرے. جی ہاں. یہ ایک انداز، یہ ایک تیور جو ہے، یہ ان کا ایک اور جو ہے انداز ہے افروز رضوی صاحبہ کا، کہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بڑی خوبصورت نظم لکھی ہے جو مجھے ابھی مل نہیں سکی ورنہ میں آپ کو سناتا. جی جی. نغمہ کشمیر، کشمیر جل رہا ہے. بہت خوبصورت نظم تھی وہ، کشمیر ڈے کے حوالے سے انہوں نے لکھی تھی. کبھی ملی تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جی جی. وہ ان کا شعر ہے، وہ جنہوں نے لوٹ کھایا ہے یہ میرا ملک سارا. وہ جنہوں نے لوٹ کھایا ہے یہ میرا ملک سارا، یہ گلی گلی تماشا وہی لوگ کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. یعنی واہ بالکل دو ٹوک بات ہے اور آج کل کے حالات کے اوپر ہے. واہ. گلی گلی تماشا وہی لوگ کر رہے ہیں، اور اس کا چہرہ جو دھیان میں آیا، رنگ سا قلب و جان میں آیا. بہت اچھے. اور دل میں پھر کس کی یاد ابھری ہے، کون کون خالی مکان میں آیا.
वाह 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 वाह, मुझे बहुत पसंद आया ये शेर। बहुत अच्छा दिल में है। फिर किसकी याद उभरी है, कौन खाली मकान में आया। एक जगह लिखती हैं, वो जो आपने शेर पढ़ा, तुम पढ़ो अब कोई निसाब दिगर, आहा, निसाब दिगर मेरे दिल की किताब रहने दो। आहा, बहुत प्यारा शेर था। एक जगह लिखती हैं कि अच्छा किया कि पासे वफा भी नहीं रखा, हम्म, रद्द कर दिया है तुमने बड़े एहतमाम से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये शेर बड़ा प्यारा था। और मैं नमी को छुपाऊं आंखों में, वाह और यूं ही मुस्कुराऊं आंखों में। वाह वाह वाह, तो इनके अशआर बड़े प्यारे। इनके जो मजामीन हैं, अभी इनका एक इंटरव्यू हुआ था, फेसबुक का एक बड़ा अच्छा ग्रुप है जहान लोह कलम, हम्म, उसके ये मेंबर हैं, और उसमें इनका इंटरव्यू यूं हुआ था कि लोगों ने उनसे सवाल पूछे थे। जी तो जी, मैंने कहा चलो मैं भी उसमें शामिल होकर देखूंगा। भाई उन्होंने जो जवाब दिए और जिस अंदाज से जवाब दिए साबिर रजा, मुझे ऐसे ही लगा जैसे कि कोई बहुत बड़ी अदबी शख्सियत है एक, और मैं जो है सवाल कर ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे तो इतना आता नहीं है, कुछ अल्फाज कुछ चीजें जो है शायरी के हवाले से भी। तो बहुत ही खूबसूरत उनके जवाबात थे, और बड़े ही सलीके से, और बड़ी इसमें अदब की एक चाशनी थी। यानी वाह, आप जवाब पढ़ के जो है ना मजा उठा ले। तो मैंने बड़े शौक से उनको, यानी वो उन जवाबात को पढ़ा। एक जगह लिखती है कि खुशबू की तरह जहन पे छाया था और बस, वाह, उसने यही कमाल दिखाया था और बस। बस, वाह वाह और एक याद आंसुओं में बहाई थी उसके बाद, वाह, एक दर्द खामोशी में छुपाया था और बस। बस, वाह 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 दुख सी नस को पकड़ ले ये शेर, वाह, और बस। तो ये बड़ी प्यारे इनके अशआर मुझे लगे थे। मैंने कहा आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। असल में बात यह है साबिर रजा के, एज ए बीइंग वुमेन, ये हमको पता ही है कि इस्तेसाल तो हुआ है, चाहे किसी भी फील्ड में हो और किसी भी मुल्क में हो, इवन बर्तानिया में भी। अगर इन्हें आप बरतानिया में भी ये 1973 या 77 में औरतों को वोट का हक मिला था। मिला था देखो, और जो हाँ, दुनिया में डेमोक्रेसी और इक्वल राइट्स के हवाले से सदियों से बातें कर रहे हैं। बातें कर रहे हैं। तो और फिर इसके बाद ये इंग्लैंड में भी आज, और यूरोप अमेरिका में भी आज भी औरत और मर्द की तनख्वाह में 8-10% का फर्क है ही, यहाँ पे इससे भी है। साल तो है, इससे साल तो है, वो तो हाँ, सारी दुनिया और ऐसे में एक औरत अगर आवाज बुलंद करे और जरूरत अदब की करे। दुनिया हाँ, में अपना मुकाम, तो उसको दोहरी मेहनत करनी पड़ती है मर्द से, जहां तक हम्म मैं समझता हूँ। हम्म, क्योंकि उसे उसके घर की जिम्मेदारियां भी होंगी, उसको और दूसरी जिम्मेदारियां भी होंगी। औरत होने के नाते से वो कई ऐसी जगहों पर उसका जाना भी नहीं हो सकता, कुछ हाँ ऐसे कोई पाबंद। प्रमोशन के लिए भी। तो उसमें डबल मेहनत जो करके औरत अगर आगे आ रही है, तो ये बड़ा कमाल है आज के जी दौर हाँ, में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और इसी हवाले से शेर सुनिए इनका। जी, मंडी लगी है, मंडी लगी है यहाँ, मंडी लगी है यहाँ सरे बाजार चारागर, हम्म, मंडी लगी है यहाँ सरे बाजार चारागर, हवा की जिंदगी हुई दुश्वार चारागर। वाह 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 तो वाह वाह, ऐसे हालात में ये शेर और फिर ये मेहनत और ये अदब की खिदमत जो है वो काबिल तहसीन है। बेशक बेशक। आगे लिखती हैं, हर शख्स मुब्तला है नजर के फरेब में, हर शख्स हर मुब्तला शख्स है। मुब्तला है नजर के फरेब में, लगते हैं सब यहाँ मुझे बीमार चारागर, वाह वाह वाह, लगते हैं सब यहाँ मुझे बीमार चारागर। वाह और कतरा कतरा करके आखिर दरिया बन ही जाता है, वाह वाह, कतरा कतरा करके आखिर दरिया बन ही जाता है, अपना हिस्सा डाल रही हूं मैं उर्दू के लहजे में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत प्यारा शेर यार, बहुत अच्छे। बहुत ही जबरदस्त। ये जो लफ्ज है लहजे में, हम्म, एक नई चीज मुझे नजर आई। जी हाँ, फिर एक जगह लिखती हैं, गर सहूलत के लिए राह निकालूं कोई, वाह मसले मुझको वहां ढूंढने आ जाते हैं। वाह 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 वाह, तो इनके जो है अदबी खिदमात जो हैं वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में इस वक्त कराची शहर में जो अदब के हवाले से काम कर रही हैं अफरोज रिजवी, जी वो बहुत ही बड़ा काम है।
ریڈیو یعنی ریڈیو کے حوالے سے ان کا نام ہے، فکشن، ڈراما، پھر اس کے بعد جو انجمن بنائی انہوں نے شاعرات کی، اس حوالے سے پروموشن جو کر رہی ہیں خواتین شاعرات کی، یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کام ہے. اس لیے میں نے سوچا تھا آج کے پروگرام میں ہم افروز رضوی صاحبہ کے کلام کو جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا اتنی بڑی شاعرہ، اور آج ہمارے پروگرام میں ان پہ ڈاکٹر عبدالشکور نے گفتگو فرمائی. ہم پچھلے 5 دنوں سے ایک پروگرام کر رہے تھے فیض احمد فیض صاحب کے حوالے سے. آپ نے وہ پروگرام بھی یوٹیوب چینل پہ دیکھے ہوں گے. اگر آپ یوٹیوب چینل پہ ہمیں سبسکرائب کریں تو آپ کی مہربانی ہے، اور اس میں آپ کو بہت زیادہ جو نئے لکھنے والے وہ بھی مل جائیں گے، اور جو لوگ جو بڑے شعراء کرام جن پہ ہم نے پورے پچھلے 8 مہینوں سے ان پہ پروگرام کیے ہیں، مشاعرے کیے ہیں، وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. اور کاروان ادب، ہم یہ پروگرام کاروان ادب یو کے اور اردو ٹائم ٹی وی یو کے کی طرف سے پیش کرتے ہیں. لیکن سبسکرپشن کے لیے کاروان ادب یو کے کو سبسکرائب کریں گے تو یہ جو ہمارا لوگو ہے تارے والا، یہ اس کو سلیکٹ کریں تو آپ ہمارے پروگرام کو دیکھیں. ہماری طرف سے نیک تمنائیں، نیک خواہشات افروز رضوی صاحبہ کے لیے اور ہر نئے لکھنے والے کے لیے. پھر ملیں گے میری طرف سے اور ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب کی طرف سے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.